नाच रहे हैं। मां मनसा प्रो प्रेजेंट टाटका बात टाटका मत लेना, नहीं तो मेरी हस्ती मिटा देगा। एसके रिमिक्स नंदो कुमार दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीनी मुलायम खानी चाहिए। चने चबाने से दांतों को नुकसान हो सकता है। और अभी अभी तो साउंड लेके चले हो अपने बाप से कंपटीशन करने। मां मनसा प्रो प्रेजेंट टाटका बात अभी तुम मेरे लेवल के नहीं हुए। বন্ধুরা, আজ আবারও আমরা হারিয়ে যেতে চলেছি সঙ্গীতের এক নতুন জগতে। আসুন প্রথমে আপনাদের ভোকালটা শোনাই। শুরু হলো আমার জীবন পথে সুর সাধনা, সুর সাধনা। খুব ভালোভাবে আমরা ভোকাল টেস্টিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলাম। এবার গানটি আমরা বিটের সঙ্গে শুনে দেখব। এবার মেদিনীপুর এর সেই ভাইরাল স্টাইলে সম্পূর্ণ গানটি শোনা যাক। আশা করি গানটি আপনাদের হৃদয়কে স্পর্শ করবে।